Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay magpapalit tayo guys ng LCD guys ng Oppo F11 Pro guys, no. So dumating na guys yung ating bagong LCD guys. Yan, so yung LCD nito guys meron siyang kasamang ano guys, no. Tempered glass guys. So unahin lang natin dito guys kabit guys yung LCD niya guys, no. So para ma-install natin guys yung bagong LCD na ito guys ay kailangan natin guys buksan ito guys yung phone device nito guys, no. So para mabuksan natin guys, una natin na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan, so tabi lang natin yan. Sunod natin guys ay dito guys para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng electronic liquid natin or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So dito guys, hindi natin pwede dito guys basta-basta guys ano guys, no, buksan guys, no. Kasi nang dito guys yung bukasan nito guys, dito guys sa likod nito kailangan natin matanggal guys yung cover nito. Yan. So sa akin guys gagamit lang ako dito guys ng heat gun natin guys, no. So yan guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So yan siya guys, so natapos natin guys heat gun guys. Sunod natin guys tanggalin natin guys yung cover niya. So dito guys kailangan natin gumamit guys ng maninipis natin na pang opening tools. So yan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan lang natin guys, no. Yan. So ito na guys yung loob niya guys. So tabi natin yan. Sunod natin guys tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So maliban na lang dito guys. So pwede na natin yan siyang ano guys, no, buksan guys kahit nang ano, naluwangan na rin kasi natin ito guys. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys buksan to guys. So bago pala natin ito guys buksan guys, tanggalin muna natin ito guys yung cover nito guys, no. Meron pa yan siya ditong FBC connector guys ng camera niya. So kung makita nyo guys, no, so tumalsik na siya guys. So tabi natin yan. So tanggalin natin guys yung FBC connector or yung flexible printed circuit dito guys. Dito guys sa terminal niya. Yan, tapos pwede na natin siyang buksan guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin, so dandan na natin. Yan. So ito na guys yung loob niya. So tabi natin yan. Sunod natin guys, tanggalin natin ito guys yung ano. Itong guys yung lock na ito. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung fingerprint sensor niya sa terminal. So yan siya guys, no. So sunod natin tanggalin natin guys yung battery na FBC connector ng battery niya guys.
Tapos tanggalin natin guys yung FPC connector ng LCD niya or yung flexible printed circuit nito guys. Yan, so natanggal natin yan siya guys, no. Sunod natin guys, titest natin guys yung bagong LCD niya guys, no. Para iwas tayo guys sa palpak guys. At malaman rin natin ito guys, no, kapag sira guys yung LCD na ito or merong damage guys, no. Kasi guys, kapag meron siyang damage guys, ay pwede pa natin siyang may balik guys sa supplier natin guys, no. Yan. So ito guys yung bagong LCD niya. So wag muna natin guys tanggalin guys yung mga sticker nito guys, no. Kasi just in case guys na merong damage ito, pwede natin may balik guys, no. So titest natin guys yung bagong LCD niya. Tapos kabit natin guys yung FPC connector ng battery niya guys. So ayan siya guys, no. So naikabit natin guys. So ito guys, okay naman guys yung powerflex nito guys, no. Naayos na rin natin. So subukan natin guys, no, panda rin guys. So try natin guys kapag may display. Yan, so nag-vibrate siya guys. Yan, so kung makita nyo guys, no, nag-display siya dito guys. So wait na lang natin guys, no. Kapag mag-touch ito guys, kapag okay guys yung function ng touchscreen niya guys, ay ikakabit na natin guys, no. So check muna natin to guys. So yun siya guys, no? So nag-open na siya guys. So try natin. So hindi lang natin alam guys yung password nito guys, no. Yan, so okay naman siya guys, no. So nagta-touch naman siya. Yan, so okay na siya guys, no. So okay na to siya guys. I-off muna natin guys, no. Tapos tanggalin natin guys yung battery niya. So yun siya guys, no. Tapos tanggalin natin guys, una natin tanggalin dito guys yung battery niya. FPC connector ng battery niya. Tapos bago ito guys yung FPC connector nito guys ng LCD na ito. Yan, tapos tabi natin to guys, no. So tabi natin yan. Sunod natin dito na gagawin guys ay tanggalin natin dito guys yung battery niya guys, no. Kailangan natin guys matanggal guys yung battery na ito. So yun siya guys, no. So tabi lang natin to guys. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung plastic na ito. Hilain lang natin. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung ito guys, yung cover nito. So, tapos hilain lang natin to guys. Yan, so tanggal na siya guys, no. So natatanggal na rin kasi guys yung LCD nito guys na damage guys. Yan. So blackout na ito guys yung LCD na ito guys, no. Yan. So bago natin guys ikabit ito guys, so make sure nyo guys na nandito guys yung filter niya guys, no. Kasi kapag walang filter guys ay papasok guys yung dumi guys sa loob guys, no. So minsan guys ay nakadikit yan dito guys, no. Kaya kailangan natin guys tanggalin para ilipat dito guys. Yan. Sunod natin dito guys ay linisin na lang natin guys yung frame nito.
So dito guys ay gamitin lang natin guys ng electronic liquid natin guys, no, para ma-finishing natin guys ang linis niya guys. So yun siya guys, no. So malinis na siya guys. So try natin guys i-ano guys yung LCD niya. Try natin guys sukat guys, no. So tanggalin natin guys yung sticker nito guys, no. Na-check na rin kasi natin guys. So medyo makapal guys, no. So yung gagawin natin dito guys kapag makapal guys, so tanggalin natin ito guys. So tanggalin natin ito guys. Medyo makapal kasi guys, no. So yan siya guys, no. So linisin lang natin guys yung filter nito. Sunod guys ay lagyan na natin guys ang panibagong glue natin guys, no. So sa paglagay guys ng glue guys, no, so dapat tama lang guys para fix siya guys sa LCD niya tsaka dito guys sa frame niya guys, no. So dito tayo magsimula guys, no. So yun siya guys, no. Tapos guys ay pinin natin guys ikabit guys yung LCD guys, no. So dito muna guys ay tanggalin natin guys yung sticker nito guys, no. Pangpakapal kasi ito guys. Sunod natin guys tanggalin natin ito guys. Tapos dikit lang natin dito guys, no. So yun siya guys, no. Sunod natin guys ay install natin guys, no. So kung makita nyo guys, no, fix na fix siya guys sa frame niya dito guys sa kanyang LCD guys, no. Tapos guys install natin guys yung ano niya, FPC connector niya dito guys, no, sa board niya. So yun siya guys, no. Tapos guys takpan na natin guys. Balik lang natin.
Tapos balik natin guys yung ano niya guys, yung battery niya. So yan siya guys, no. Tapos guys ay balik natin guys yung ano niya. Balik natin guys yung lock nito guys. Tapos fingerprint sensor niya guys. So natin guys ay balik natin ito guys. Tsaka yung APC connector nito dito guys sa terminal niya. Balik rin natin dito guys. Sunod natin guys, balik natin guys sa mga bolts niya guys, no. Tapos balik natin guys yung cover nito. So natin guys ay lagyan na lang natin ito guys ng glue guys, no. Paikot nito guys, tapos dikit na lang natin yan. Tapos lagyan natin guys ng tape dito guys, no, sa LCD niya guys. Tapos guys, check natin ngayon guys, no, pag under siya guys. Yan, so vibrate na siya guys, no. So lagyan na lang yun dito guys ng tape. Dito guys sa gilid niya, pang suportahan guys, no. Mga ano guys, no, mga 5 hours pwede na niyo tanggalin guys, no. So kung makita nyo guys, fix na fix siya guys, no. Yan. So parang stock LCD lang siya guys. So check na lang natin guys, no, kapag magtuloy siya guys. Tanggalin na lang natin guys ang plastic niya. So okay naman siya guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung LCD guys ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.